Okay, Assalamualaikum and good morning. Jelas ke suara saya? Selamat pagi, Doktor. Jelas, Doktor. Okay. Okay, so objektif kita punya lecture hari ni, so saya nak cuba recap chapter 1. So ada mungkin satu subtopik lagi yang saya belum cover, dan juga kita nak bincang quiz malam. Okay, so kita nak tengok quiz dan kita banyakkan exercises lah hari ni. Okay, so sebelum tu mungkin saya boleh share quiz. Okay, so awak pun boleh tengok kan result masing-masing selepas awak dah jawab quiz malam. Okay, yang tu kita dah bincang semalam. Mungkin kita perlu buat quiz yang kedua lah. Okay, quiz yang lain sebagai alternatif disebabkan masalah sistem e-learning. Okay, so yang tu mungkin kita boleh bincang lagi hari ni. Kalau anda kata ramai yang bersetuju untuk kita buat quiz yang kedua, maksudnya penilaian tu diambil daripada quiz yang kedua, kita akan buat quiz yang kedua lah. Ataupun quiz yang kedua tu kita buat untuk kita buat semua dan kita ambil yang mana yang paling highest lah antara quiz yang kita buat semalam dengan hari ni. Okay, so yang tu takut mungkin tak fair kepada yang dah jawab semalam ke. Yang tu feel free kalau awak ada apa-apa cadangan, mungkin boleh utarakan. So macam mana berkaitan dengan quiz semalam? Ada cadangan? Sementara saya buka e-learn. Okay, so macam mana dengan quiz? Quiz, sekejap saya tengok kalau ikut lesson plan kita ada berapa quiz? Okay, saya share sekejap. Okay, so basically kita ada 2 quiz lah. Kita akan buat quiz yang pertama ni untuk cover chapter pertama dan quiz yang kedua ni untuk cover chapter 3. Okay, sebab dia lebih kepada knowledge kan, bahagian theoretical part. Okay, jadi semalam kita dah buat quiz yang pertama tetapi ada masalah teknikal, jadi kita setuju untuk buat alternatif quiz lah, quiz yang lain bagi menggantikan quiz yang pertama. Cumanya itulah, ramai juga yang dapat jawab semalam dan ada juga yang tak dapat habiskan disebabkan sistem masalah tu. Okay, jadi boleh kita setuju tak macam mana untuk kita laksanakan quiz 1 ni? Sama ada kita nak kira yang baru ataupun quiz yang baru yang saya akan buat hujung minggu nanti, kita akan tengok yang mana yang paling highest. So kalau awak dah highest untuk first try yang semalam, so kita ambil yang tu lah. Ataupun kita nak totally rely kepada quiz yang saya akan buat hujung minggu ni. Macam mana? Ambil yang Highest. paling highest. I think take the highest one among the 2 quiz. Okay. So kita pick yang the highest one Yang ni untuk quiz 1. Quiz 2 kita akan buat yang lain lah. Boleh? Semua setuju macam tu? Setuju, Doktor. Okay. So at least fair untuk semua lah kan. Yang berjaya jawab semalam tak adalah dia yalah dah dapat skor, tak adalah nak kena buat second quiz, mungkin second quiz tu tak dapat skor, macam tak fair pula kan. Okay, so kita setuju macam tu So kalau saya buat ataupun saya setkan kita punya quiz ini pada hujung minggu ni, okey ke? Saya akan buat fleksibel lah. Mungkin hari Khamis lepas pukul 2 sehingga Sabtu malam sebelum pukul 12 malam. Okay, maksudnya ada masa yang fleksibel lah untuk awak jawab anytime yang awak prefer. Dan kalau tak nak buat hujung minggu, mungkin hari Khamis tu awak boleh buat.
Okay, boleh ke macam tu? Okey, Doktor. Okey, Doktor. Okay. So kita akan buat quiz. So format dia sama jugalah. Ada true and false, ada short answer, mungkin ada multiple choices. Okay. Okay, so quiz malam. Okay, kita boleh go through lah sebagai discussion untuk hari ni. Okay, kalau ikutkan attempt 60 orang. Okay, so 60 daripada 60. Okay, okay, so kita go through untuk kita bincang lah. Doktor. Ya? Doktor dah record ke? Oh, itulah saya lupa, selalu lupa kalau Google Meet tu senang sikit. Sekejap. Okay, thank you Doktor. Okay, thank you Darwish, saya record. Okay. Okay, so seperti yang seperti yang saya maklum tadi, so hari ni kita nak bincang sedikit quiz. Okay, so boleh tengok dekat situ. So yang ni mungkin saya minta volunteer, siapa-siapa yang nak jawab boleh try jawab lah. Okay, kita bincang dan kita bantu rakan-rakan kita, rakan-rakan awak semua yang mungkin tak dapat jawab. Okay, so soalan nombor 1. Anyone yang volunteer? Me, Manfred. Okay, For the question 1, the answer is the unique optimal solution. Why? Because we can see, we firstly, for my method, you determine which one is the basic variable and which one is non-basic variable. So as in this question, we can see that the x1 and the s2 is the basic variable, and then the rest of them is the non-basic variable. And then we can see that the row 1, the S2 and S1 is positive coefficient, right? So that means that according to the unique optimal solution, is stated that all non-basic variable have positive coefficient in the objective function. So hence I would choose the answer is the unique optimal solution. Is it too fast? Okay, it's correct. You mentioned that which one? Non-basic variable, and which one is basic variable? Basic is x1, the x1 and s2 is the basic. Non-basic is x2 and s1. I'm determined like that. X1 and S2 is basic. Basic variables, right? Yes. Okay. And then the rest of them is non-basic. Okay, correct. Okay, so X2 and S1 non-basic variables. So basically kita boleh tengoklah daripada sini. Okay, so dia tak ada coefficient 0 untuk non-basic variable. Jadi dia merujuk kepada unique optimal solution. Okay, so cuba tengok balik dia punya the main characteristic of unique optimal solution. So of course kita punya the main point yang kita kena tengok adalah row 1 coefficient untuk objective function ini. So since coefficient untuk objective function semua positif, okay, kita katakan dia ada, yang ni adalah merujuk kepada solution yang kita cari. Okay. Okay, so nombor 1 of course jawapan dia adalah unique optimal solution. Okay, so thank you Manfred. Okay, so second question. Ada sesiapa yang volunteer? Okay, so sama juga. Yang ni kita nak tentukan sama ada this tableau, unique optimal solution, alternate optimal solution, degeneracy ataupun unbounded. Okay, soalan nombor 2. Abdul Hafiz, boleh jawab ke?
So saya ikut dalam senarai ni je nama. Ikut susunan. Hafiz ada ke? Ada doktor. Okey, boleh awak elaborate, jawab dan elaborate untuk soalan nombor 2 ni. Apa jawapan dia? Tapi semalam soalan ni saya salah doktor. Awak jawab apa? Saya tak ingat lah. Okey, so yang lain boleh, ada sesiapa yang boleh bantu Hafiz? Selain daripada Munfir. Anyone yang boleh bantu? Ain Syuhada? Ain Syuhada ada ke? Ataupun Anis Insyirah? Boleh tak kita, kalau kita cepatlah kita habis hari ni. Sebab saya nak masuk subtopik lagi satu. Total is that unbounded. Yes, ya, jawapan dia adalah unbounded. Apa explanation dia? Because for the x2 there is -1. So there's still but the entry variable is -2 for the ratio. So it's unbounded. Because of what? Can you repeat? For the x2 the entry variable is Okay, is coefficient a for X2. negative. Yeah, it's a negative ratio. Okay. So coefficient for X2 in objective function is negative. Okay. Then, so kita boleh tahulah dekat situ untuk jadikan X2 positif, so kita kena find minimum ratio kan di antara kosong dan juga negatif 2 dekat situ. Kan, so kosong, negatif 2 dan of course kita tak dapat cari ratio sebab dia negatif lah. Okay, dan automatically kita boleh conclude bahawa case ini adalah unbounded. Boleh So in case of ratio negatif ataupun 0 dan kita tak dapat tentukan mana satu yang minimum ratio for entering dan juga leaving variable, so kita boleh conclude case ini adalah unbounded. Okay, so siapa tadi? Yes, doctor. Okay, then the next one. Okay, soalan nombor 3. Soalan nombor 3, apa jawapannya? So ini siapa-siapa je boleh volunteer At least ialah learning process, so saya tak ada nak judge apa-apa. So kalau salah, it's okay. So maksudnya mungkin awak boleh improve untuk the next quiz ke, the next test ke apa ke. Okay, soalan nombor 3, sama juga kita nak tentukan the given simplex tableau. Okay, so apa indikator daripada maklumat yang diberikan? What we can observe? Degeneracy. Okay, so Pan Ken Seng jawab degeneracy kan? Ya. Okay, boleh explain? Sebab kalau tengok row yang kosong, row 0, row 0, dia punya X2 dengan S1 koefisiennya kosong. So jadi row ni supposedly to be basic variable. Tapi dalam right hand side, row yang last row, dia punya right hand side kosong. Last row, right hand side 0. Betul? Yang tu? Yang lain-lain okey ke? Boleh. Okay, so of course jawapan dia adalah ada degeneracy lah dekat situ sebab right hand side equal to 0 kan. Okay, so itu adalah indikator menunjukkan simplex tableau ini adalah degeneracy punya problem.
Okay, so kita pergi kepada the next question. Okay, so thank you Pak Kian Sang. So just straight forward je kan soalan dia, just kita nak tahu, tak ada pengiraan, just nak tengok, kita observe based on simplex tableau ni apa yang kita boleh rumuskan. Okay, so the next question, anyone yang volunteer? Ain Syuhada ada ke tadi? Ataupun awak ada message ke? Saya tak dapat tengok lagi dekat sini, dekat chat. Ataupun Anis Insyirah? Anyone? Ataupun Anne Lee May? Apa soalan nombor 4 ni? Apa jawapan nombor 4? Anyone yang volunteer? Saya Chan? boleh jawab. Sorry? Jawab. Jawapan dia apa? Xin Alternate, Yi. alternate Okay. optimal solution. Alternate optimum solution. Okay. So apa dia punya reason? For the x1 and x1 and x2 and s1 is the non-basic variable. Since Okay. one or more non-basic variable, zero coefficient in the objective function. So this is the alternate optimal solution. So we Okay. have one solution. Alternate optimum solution whenever coefficient for objective function for non-basic variable equal to 0, right? Yes. Okay, so maksudnya in case yang ni adalah x2 lah kan? Sebab x1 dan juga s2 basic variable, so dia tak ada apa-apa isu kalau dia 0 pun. Okay, so soalan nombor 4 tu jawapan dia D betul. Okay, so awak boleh tengoklah dekat situ untuk kes-kes yang dalam soalan ini, so kita kena kenal pasti di antara masalah ini apa yang menyebabkan the unique optimum solution, unbounded, degeneracy dan juga alternate optimum solution. Okay, so just untuk recap balik lah. Okay, yang tu awak boleh check dalam nota. Okay, so yang seterusnya yang ni perlu pengiraan. Okay, so anyone yang nak cuba? Dapat berapa nilai X1 dekat situ? Ini just straightforward je kan. So awak just kira simplex tableau dan awak akan dapatlah nilai X1. Dapat berapa X1? 30. 30 kan, straightforward. So daripada pengiraan awak tu awak akan dapat X1 dan X2, X1 soalan B. Okay, X2. So X2 dapat apa? 12. Berapa? 12. 12 kan? Dua Okay. belas. Okay, so tak ada apalah. So yang ni just straightforward. So nombor 7. Okay, so 8. value for S2 8. Okay, so yang lain-lain tu saya harap semua dapat jawapan yang sama lah. Okay, dan D. Okay, so listed all the variables. Betul ke variable yang dinyatakan tu adalah basic variables? False. False kan? Yes. Sebab apa? Because the S1 and S3 is not a basic variable. It is non-basic. Okay. So of course based on awak punya computation, awak boleh tentukanlah yang mana satu basic variable, yang mana satu non-basic variables. Okay, so jangan confuse So, okay, so jawapan dia false lah dekat sini. Dan yang seterusnya soalan nombor 9.
Okay, so yang ni jawapan dia apa? It's true. False. False kan? Jawapan yang sebenar? 1980. Okay, so 1980 jawapan dekat sini. Okay, so cuba check balik kalau ada yang salah. Dan soalan yang terakhir, apa jawapannya? True. Okay, so true. So the basic feasible solution of linear programming problem, okay, in the case of unique solution, are the extreme points of the feasible region. Okay, seperti yang kita dah bincang sebelum inilah. Okay, so extreme points ataupun vertices merujuk kepada unique solution ataupun feasible solution, feasible region. Okay, so based on soalan daripada kuis ini, mungkin saya boleh bagi soalan tambahan. Kita buat exercise. Okay, so saya stop sharing dekat sini. Okay, so based on soalan tadi, so soalan tu ada salin lagi kan? Soalan semalam. Okay, so atau tak apalah saya tulis sini. Okay, so kita cuba relatekan dengan dual. Okay, konsep dual. Okay, dalam soalan semalam diberi objective function seperti berikut. Okay, subject to constraint as the following. Okay. Okay, so anda kata saya minta untuk find the dual for the linear programming problem above ataupun find dual for the primal linear programming above. Okay. So then what is the value for U1? Okay, so ini awak boleh cuba. Okay, so based on the given primal, so kita boleh tentukan seperti biasalah, kan? So awak just convert primal ini kepada dual. Okay, so just transpose and then find is a value for U1 dan juga value for U3 dan juga find optimal solution. Okay, so of course kalau nak buat sekarang mungkin take time lah, tak apa saya bagi jawapan terus, so nanti awak boleh cuba lepas kelas ni nanti. Okay, so untuk U1, so awak akan dapat 2.8 dan juga U2 5.2 dan optimal solution kita akan dapat 1980. Okay, sama dengan primal. Okay, so primal dan dual.
So untuk case primal tadi kita dapat so optimum solution 1980. Okay, so untuk case yang ni dual pun kita akan dapat 1980. Okay, so the next subtopik ni kita akan bincang berkaitan dengan strong duality dan juga weak duality. Okay, so ada kaitan dengan soalan ini jugalah. Okay, andai kata primal dan dual exactly the same answer, so kita katakan dia sebagai strong duality. Okay, kita akan tengok nanti. Boleh kan? So yang ni awak boleh cuba Okay, soalan yang ni. Okay, okay, tak perlu salin lah kan sebab awak boleh tengok video ni. Okay, so kita nak sambung berkaitan dengan dual. Okay, so primal dan dual. So far ada apa-apa soalan ke berkaitan dengan konsep dual dia ni? Tak ada kan? So far, no. Just straightforward. Okay, cuma okay, so penting untuk awak ingat. Okay, so two cases of linear programming problem ini. Okay, so basically untuk case minimization problem, so of course, okay, so Z star merujuk kepada lower bound. Okay, so yang ni merujuk kepada feasible solution lah. So any solution, but of course, lower bound adalah merujuk kepada the optimal solution. Okay, so begitu juga untuk case maximization problem. Okay, so Z less than or equal to Z star. Okay, so yang mana Z star ni adalah optimal solution dan Z ini adalah feasible solution. Okay, so feasible solution can be any solution in the feasible region but not the optimum one. So the optimum one for minimization problem of course pada lower bound dan yang optimum untuk case maximization problem adalah pada upper bound. Okay, so yang tu just common sense lah. Okay, okay, so cuba tengok. Saya ada share sebelum ni, kita ada bincang berkaitan dengan okay, konsep based on konsep duality ni, so kita boleh prove okay, so kita boleh prove for the given okay, so for the given solution x star okay, so decision variable x1, x2, 3 dekat sini. So kita boleh prove bahawa solution ini adalah optimal solution. Okay, so based on konsep dual ini. Okay, yang mana kita boleh prove okay, kita setkan Z less than, okay, so untuk case ini, case maximization problem. So cuba tengok lagi sekali, saya repeat dan kita cuba buat exercise. Okay, so kita ada primal dan kita nak prove bahawa X star adalah optimal solution. Okay, so since maximization problem, so of course kita ada kesamaan yang ni lah. So Z less than or equal to Z star. So maksudnya Z star adalah optimal solution dan Z adalah feasible solution. So kita nak buktikan Z star optimal solution adalah at most 15. Okay, so kita boleh prove berdasarkan apa yang saya dah explain sebelum ni. Cuma kita boleh tengok dalam buku teks supaya awak boleh relate dan bila awak baca awak boleh fahamlah relate dengan apa yang kita dah bincang. Okay, so kita just recap dulu. Okay, 2.1 just okay, linear programming problem. Generic linear programming problem. 2.2 standard form for linear programming problem. Okay.
Okay, so cuba perhatikan dekat sini. So the most important question we will address in this chapter are the following. How do we recognize the optimal solution? And how do we find such solutions? One of the most important tools in optimization to answer this question is the notion of dual problem associated with linear programming problem. Okay, so cuba perhatikan. Okay, so minggu lepas kita dah bincang macam mana kita nak prove optimal solution itu. Okay, cuma kita belum bincang lagi di dalam buku teks ini. So idea di sebalik konsep yang kita bincang tu macam mana. Okay, cuba perhatikan. So konsep duality. Okay, so kita consider the standard form of linear programming problem 2.4. Okay, so problem 2.4 tadi. Okay, so problem berikut. Okay, so 1 non-standard. So 2 adalah standard form. Okay, so based on this problem. Okay. Then here are few alternative feasible solution. Okay, keyword yang saya guna tadi. Okay, so few alternative feasible solution. So maksudnya feasible solution ni tak semestinya kesemuanya adalah optimal. Okay, so kita boleh tengok dalam feasible solution ini, so diberi 3 dekat sini. Okay, so feasible solution. Yang pertama adalah, okay, kita akan dapat objective value minus 9/2, manakala yang kedua minus 6 dan yang ketiga minus 7. So of course, since problem kita adalah minimization problem, okay, yang paling minimum adalah merujuk kepada minus 7 lah. Okay, so among these 3 feasible solutions, the optimal solution adalah yang ni, okay, yang paling minimum. Okay, dan kita boleh tengok dekat sini. So X1, X2, X3, X4 ni based on simplex tableau. Okay, so maksudnya based on simplex tableau 2, for example. So kita akan dapat solution yang pertama ini. Okay, dan seterusnya kita akan dapat yang kedua dan seterusnya kita akan dapat yang ketiga. Okay, so dekat sini awak boleh tengok lah. Okay, so based on 2.4 tadi. Okay, so based on this problem, so kalau kita sketch graphically, so kita boleh tengok dia punya vertex, okay, ataupun vertices, extreme point dekat sini. Okay, 0, 0, 6, 0, 5, 2 dan juga 0, 4.5. Okay, so extreme points. Okay, so dekat sini merujuk X1, X2 untuk feasible solution yang pertama, 0 dan juga 9/2, 4.5. 0, 4.5 adalah merujuk kepada point inilah. Okay, dan seterusnya kita akan tengok nanti yang seterusnya 6, 0 okay, adalah merujuk kepada point ini. Okay, dan satu lagi 5, 2. Okay, so 5, 2. Okay, so maksudnya feasible solution dekat sini adalah merujuk kepada extreme points. Okay, so yang belakang ni merujuk kepada dia punya select variables lah. Okay, so stage by stage, so dia akan dapat seperti berikut. Okay, so based on 3 feasible solutions itu, okay, so kita tahu yang optimal adalah minus 7. Okay, since we are minimizing, okay, so the last solution is the best among the 3 feasible solutions we found. But is it the optimal solution? Okay, then dekat sini kita nak tunjukkan macam mana kita nak prove bahawa the optimal solution exactly minus 7. Okay, then we can make such a claim if we can somehow, okay, show that there is no feasible solution with a smaller objective value. Okay, seperti yang kita dah bincang tadi.
untuk case minimization problem, okay, for the case of minimization problem, of course, minimization problem is Z, of course, greater than or equal to Z star. Okay, so maksudnya yang paling minimum adalah yang Z star inilah, merujuk kepada optimal solution, dan Z refer kepada any feasible solution. Okay, sebab tu kita boleh come out dengan, okay, so this expression inequality. Okay, so based on this expression yang kita akan guna untuk prove, okay, the optimal solution adalah exactly -7. Okay, boleh so far? Okay, then note that the constraints provide some bounds on the value of the objective function. So for example, for any feasible solution, so we must have, okay, tak apa. Okay, so yang ni refer kepada kita punya objective function, okay, left hand side, dan yang ni right hand side refer kepada kita punya first constraint. Okay, so boleh tengok -x1, -x2. Okay, saya copy lah senang. Okay, so objective function x1 dan juga x2, okay, dan juga constraint yang pertama. Okay, so kita akan dapat expression yang ini. Okay, so begitu juga expression yang kedua ini, based on objective function dan juga constraint yang kedua. Okay, so kita formulate left hand side, right hand side ini adalah untuk memenuhi kita punya expression Z greater than or equal to Z star tadi. Okay, so yang tadi sini -12. Okay, so kita nak buktikan bahawa, okay, Z greater than or equal to -12. Okay, yang paling minimum adalah -12. Okay, so dekat sini Z greater than or equal to -9. Okay, kita punya constraint. Okay, dan kita boleh, okay, so based on constraint tadi, so kita boleh put together, okay, -x1, -x2, objective function tadi. Okay, so constraint C1 dan constraint C2 kita boleh combine sebagai linear combination. Okay, so yang ni refer kepada constraint C1, constraint C2. Okay, dan yang kita bincang sebelum ni adalah kita nak find what value of kat sini supaya kita boleh dapat expression ini untuk proof bahawa exactly -7 adalah merujuk kepada kita punya solution. Okay, so whenever awak go through this text, so awak boleh make sense lah. Okay, so kita ada objective function. Okay, kita nak menunjukkan objective function ini, kita wakilkan sebagai Z. Okay, ataupun Z, kita nak tunjukkan bahawa Z greater than or equal to Z star. Okay, so kita nak tunjukkan bahawa Z star ini adalah exactly -7. Okay, so Z tadi can be, okay, objective function, can be kita punya constraint. Okay, so -12 ataupun -9. Okay, feasible region. Sini boleh -12, -9, objective function. Okay, kita nak tunjukkan bahawa of any feasible solution, okay, so the optimum one adalah -7. Okay, so cuba kita tengok. Okay ke? Ada apa-apa soalan so far? Sekejap, saya rasa saya silap sini tadi. So -12,
minus 9. Okay, minus 12. Sepatutnya lagi smaller kan? Okay, tak apa. So yang ni just bear in mind. Okay, so kita nak tunjukkan bahawa Z star ni je minus 7. Okay, so minus 7 ni adalah constrained by this lah. Okay, sebab tu kita ambilkan dia, kita jadikan dia sebagai linear combination dekat sini. Okay, saya clearkan dulu. Okay, so ideanya based on constraint, so kita come up with linear combination bagi constraint. Okay, so since kita tak tahu value ni pada peringkat awal, okay, dan kita kena cari value, katakanlah dekat sini U1 dan juga U2. Dan kita kena cari value U1 dan U2, okay, untuk kita dapatkan expression U1 dan U2 untuk kita gantikan dekat sini. So of course yang dekat sini tadi kita dah tahu. Okay, so constraint refer kepada, constraint 1 refer kepada 12, constraint 2 refer kepada 9, okay, dan bila kita compute, so kita akan dapat minus 7, okay. So constraint 1 tadi refer kepada 12, constraint 2 refer kepada 9. Okay ke? Ada apa soalan? Okay, so idea kita nak tunjuk bahawa minus 7. Okay, so minus 7 greater than or equal to minus 12. Okay, so constraint yang pertama dan constraint yang kedua dipenuhi. Okay, dan kita boleh relate balik yang tu dengan apa yang kita dah bincang sebelum ini. Okay, konsep dia dekat sini. Boleh? So saya just explain tadi supaya awak boleh relate dengan apa yang ada dalam textbook. Okay, so the main point adalah untuk kita cari U1 dan U2 supaya kita boleh express ataupun kita boleh prove bahawa the minimum solution, optimal solution adalah merujuk kepada okay, solution yang diberikan. Okay kah so far? Ada apa-apa soalan? Boleh faham ke yang ni? Boleh. Yang lain-lain macam mana? Okay, Doktor. Okay. Okay, so just bear in mind yang ni untuk case yang kompleks lah. Kalau untuk case yang simple awak boleh just sketch je kan. Sketch kemudian kita find kan apa dia punya slope untuk objective function dan kita boleh move forward dan kita boleh tengok dia punya slope tu dia akan intersect kepada satu extreme point dan kita boleh prove bahawa extreme point itu adalah kita punya optimal solution. Okay, untuk case yang kita tak dapat sketch, okay, kita compute guna kaedah simplex sebagai contoh dan kita dapat solution. Okay, contoh katakanlah x star 3 dan z equal to 15. So ideanya mathematically macam mana kita nak prove bahawa okay, so z star tu adalah optimal solution. Okay, itu yang kita guna konsep dual dekat sini. Sebagaimana yang kita bincang tadi lah. Okay, so first thing first, kita come up with expression ini, inequality. So for any feasible solution, okay, so kita ada optimum solution. Okay, optimum solution adalah yang paling minimum. Okay, dalam konteks ini yang paling maksimum lah. Okay, dan based on expression tadi, so kita nak cari adalah upper bound. Okay, untuk case maximization problem, Z star. Okay, so kita nak find this problem has one and only one Z star ini. Okay,
Dan kita find U1 dan U2 based on linear combination bagi constraint. Okay, kita ada objective function dan linear combination bagi constraint C1 dan juga constraint C2. Okay, so daripada situ kita boleh formulate untuk kita dapatkan value U1 dan U2, dan bila kita ganti balik dalam expression, so kita akan dapat buktikan bahawa okay, so final solution adalah 15. So maksudnya Z, so sini Z star lah. Sorry, betul Z. Okay, maksudnya Z less than or equal to Z star. Okay, so for any feasible solution, okay, so the final solution adalah Z star merujuk kepada 15. Okay, maksudnya tak ada lagi dah yang paling maksimum selain daripada Z star ini. Boleh? So kalau tak ada soalan, boleh kita cuba example yang seterusnya ini. Okay, kita cuba buat sama-sama. Okay, consider the following problem. Okay, so minimization problem. So min Z equal to 10x1 plus 4x2. So subject to 3 constraints. Okay. Dan kita transform kepada standard form. So kita akan dapat seperti berikut. Okay. Dan by simplex method, mungkin kita akan dapat jawapan 144. Okay, so idenya prove that x star, okay, so x1 equal to 6 dan x2 equal to 21 is the optimal solution by showing that the objective value of any feasible solution is at least 144. Okay, so maksudnya 144 merujuk kepada kita punya optimal solution lah. Okay, so then apa yang perlu kita buat adalah given that x star equal to 6 and 21, then kita nak buktikan bahawa z star equal to 144. Okay, so first thing first, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu okay, so identify dia punya inequality. Okay, so maksudnya yang ni. Okay, so since linear programming problem is minimization problem, okay, then kita show that Z greater than or equal to lower bound. Okay, so LB refer kepada lower bound. So maksudnya for any feasible solution Z, okay, so we have Z star. Okay, so the minimum among other feasible solution. Okay, katakanlah Z star ini adalah merujuk kepada 3. Okay, so feasible solution sama ada 3 dan ke atas lah. So dia tak ada lagi yang paling minimum. Okay, dekat sini dia boleh jadi 7, boleh jadi 8, 9 dan sebagainya. Okay, so idenya adalah kita nak tunjukkan bahawa Z star exactly yang paling minimum. Okay, so after kita dah form Z greater than or equal to lower bound, okay, so lower bound refer kepada Z star, optimal solution. Okay, kita boleh form linear combination. Okay, so based on this linear combination, seperti biasa, okay, kita ambil left hand side sebagai objective function. Okay, so mesti memenuhi expression yang ni lah. So yang ni refer kepada Z greater than or equal to Z star. Okay, because Z star based on constraints. Okay, sebab tu left hand side kita just letak objective function. Okay, dan right hand side linear combination bagi constraints. Okay, so since kita ada 3 constraint, okay, so constraint yang pertama, kedua dan ketiga. Okay, so kita perlu cari U1, U2 dan U3. Okay, coefficient untuk constraint ini. Okay, then kita expand, so kita akan dapat seperti berikut.
Okay, jadikan dia sebagai summation bagi koefisien x1, x2, so x3, x4, x5. Okay, tapi the main problem kita kat sini adalah just involve two variables, x1, x2. Okay, so kita just consider x1, x2 lah. x3, x4 dan x5 yang mana merujuk kepada slide variables, subclass ada kat sini. x3, x4, x5 merujuk kepada subclass variables, so kita assume sebagai 0. Okay, so then kita perlu find U1, U2 dan U3 untuk kita gantikan di dalam expression ini. Okay, boleh cuba tak? Cuba cari nilai U1, U2 dan U3. Boleh? So saya bagi masa untuk awak try. Ataupun ada sesiapa yang dah cuba? Okay, ideanya nanti kita nak tunjukkan bahawa okay, so ideanya kita nak tunjukkan akhirnya kita akan dapat the following expression. Okay, so U1, okay, 60, okay, so bila kita dapat U1, U2 dan U3, so kita akan substitute, okay, dalam expression berikut. Okay, dan kita boleh tunjukkanlah bahawa yang ni merujuk kepada SketchUp ini. Okay, so kita akan dapat seperti berikut. Okay, anyone? Dapat ke U1, U2 dan U3? Ada sesiapa yang dah dapat? U1 tak. Dapat U1 equals to 4 minus 3. Siapa? Munfir ke siapa? Cancel. Okay, Kenseng. Dapat apa? U1? Equals to 4 minus 3U. U1 equal to 4 minus 3U. 4 Minus 3U. minus 3. 2 times U2. Macam mana saya tak clear? Siapa yang boleh tulis dalam chat box? Yang lain dapat apa? So kita akan dapat nilai untuk U1, U2 dan U3 kan? Okay. So boleh solve tak? Kenseng. Okay. So boleh cuba solve. Lepas substitute, dia
akan cancel U2 punya terms. Lepas Okay. tu dapat 10x1 plus 4x2 right hand side dia punya constraint. Lepas tu minus some other terms lah macam-macam punya. Okay, so maksudnya tak dapat single value. Lepas tu kalau kira X3, X4, X5 sebagai kosong, X1 dengan X2 sebagai 6 and 21, substitute the values dapat 144. Okay. Dapat single value tak untuk U1, U2 dan U3 ni? Ataupun, okay, so for any value of U1, U2 dan U3, kalau kita gantikan dekat sini, kita akan dapat proof. Okay, so at least 144. Tak dapat dalam bentuk ni U1, U2, U3, single value. Untuk saya rasa saya tak dapat. Saya hanya dapat 144 dengan cancel terms saja. Okay. Okay, saya lain macam mana? Okay, saya ada kira tapi saya tak check betul ke tak dekat sini. Oh, tapi mungkin saya check tapi salah juga kot dekat sini. Okay, so cuba perhatikan. So kita ada, okay, so 3U1. Okay, so 3U1 plus 7U2 plus 3U3 just equal to 10. Okay, constraint yang pertama dan constraint yang, okay, bukan constraint. So yang ni refer kepada X1. Okay, dan yang kedua tu refer kepada X2. Okay, so cuba check. So of course yang ni, okay, kita formulate dalam bentuk X1 dan juga X2. Okay, so maksudnya yang ni just, okay. Okay, so this value should be equal to 10. Okay, so this one equal to 4. Betul kah? So kita akan dapat 1 and 2 seperti berikut. Okay, ini just try and error so awak boleh cuba. So saya just multiply 1. Okay, so yang ni saya just multiply by 2. Okay, so saya akan dapat the following. Okay, so dan solve. So saya boleh dapat U1 dan juga U2. Okay, so ini saya just try tadi. Tapi kena check balik sebab saya dapat jawapan yang tak sama untuk dia punya at least 144 tu. Okay, so maksudnya daripada sini, so saya compute. So saya akan dapat U1 dan U2, kemudian substitute balik dalam expression 2 ini. Okay, dan saya dapat U3 sebagaimana berikut. Okay, cuma tadi seperti yang saya explain, kita nak gantikan okay, so kita nak ganti yang ni lah, yang kita dapat U1 okay, kita nak ganti U1, U2 dan U3. So yang ni refer kepada okay, constraint yang pertama 60, 84 dan juga 72. Okay, cuma saya kira kat sini saya tak dapat 144. So mungkin ada silap dekat atas tadilah. Okay, so ideanya kita kena dapatkan one single value untuk kita come up with the solution. Okay, so anyone ada idea ataupun boleh detect dekat mana ada silap kira ke ataupun macam mana untuk kita dapatkan value bagi U1, U2 dan U3 ni. Okay, so sepatutnya expression ini akan
dapat exactly 144. Okay. Ada idea tak macam mana? Chan, ada idea ke? Chu Kai Xuan, Chong, Ding Huiyuan, Gan, dan yang lain-lain? Ada doktor. Masih sedang tengok. Macam mana? Masih tengok macam mana caranya. Okay, so cuba try. Tapi idenya awak dapat lah kan? So kita kena find U1, U2 dan U3 untuk kita solve right hand side ini. Okay, so cuba check sama ada. Okay. Okay, saya kena check balik betul ke tak dekat sini 144. Okay, so sepatutnya kita akan dapat. Okay, so final solution Z greater than or equal to Z star. Okay, so Z greater than or equal to 144. Maksudnya yang paling minimum, paling optimum adalah 144. And feasible region can be 200, 300 dan sebagainya lah. Okay kah? So boleh check untuk dapatkan solution untuk U1, U2 dan U3. Okay, okay, so since problem tu adalah problem yang melibatkan two variables, so kita boleh check juga dengan sketch graph dekat sini. Okay, so ikutkan apa yang saya sketch ini, so kita find x1, x2 for each constraint. Okay, so based on the given constraint, so kita akan dapat plot graph seperti berikut lah. Okay, so constraint yang pertama, okay, x1 dan x2 20 dan juga 30. Okay, 20 dan juga 30. Okay, so yang ni refer kepada constraint yang pertama. Constraint yang kedua, (42, 12). Okay, so ni constraint yang kedua. Manakala constraint yang ketiga, 12 dan juga 24. Okay, ni constraint yang ketiga. Okay, so based on this constraint, okay, so since problem kita adalah minimization problem, dan okay, so kita boleh tentukanlah feasible region adalah merujuk kepada okay, so region yang atas ni. Okay, yang ni feasible region. Okay, so of course minimization problem dia akan touch pada satu point berikut lah. Okay, merujuk kepada 621. Okay, so x star 621. Okay, then z star equal to 144. Okay. Okay, so maksudnya jawapan sini dah betul. Okay.
Macam mana yang lain? Boleh komen tak? Ataupun ada yang dapat jawapan? Yang Sam dapat ke jawapan tadi? Munfe? Dan juga sesiapa saja yang dapat, bolehlah kita discuss dekat sini. Saya rasa dia punya U1, U2, U3 dia punya value Aha. dia sepatutnya tidak dapat value, tetapi Tak dapat single value. boleh set salah satu value sebagai zero. Okay. Contoh macam U2 as zero, lepas tu U1 boleh jadi 4, U3 dia pun boleh express in terms of U2 juga, so dia Okay, boleh akan cuba. Yang tu you dapat apa kalau cuba? U3 dia mungkin boleh jadi negative 2/3. And U2 is Okay. zero. So, kalau kita set berapa tadi, kalau x1 equal to, u1, you set berapa? u1 equal to 0. U1 equals to 4. Okay, u2, kita akan dapat u2, U1 4. U1 U- equals to u1 4. Saya rasa saya boleh dapat masa saya substitute U2 is 0. Lepas tu u3 equal to 0. U2. Oh, u2 0. Okay, so kita cuba. Lepas u1, tu U1 is 4 u1 4. and U3 mungkin dapat negative 2 or 3. Negative 2/3. If not mistaken. Sebab dia mesti set salah satu U jadi 0 saya rasa. Sebab Okay. kalau tengok daripada aspect graph, dia punya tiga constraint pada intersect dalam satu point. So kalau konsep daripada linear algebra, kalau dia dapat memang dapat linear combination yang intersect, yang dapat satu unique solution, dia mesti tiga line intersect dalam satu point saja. Betul. Tetapi sekarang macam ada intersect 2 point. So kita mungkin kena paksa menjadikan satu point satu Okay, U so kalau ganti U dengan level satu jadi point dapat berapa? Dapat tak? Oh, sorry. Dekat sini salah. So, cuba kita kira. Cuba try. It's a 2/3 tadi. 60. So, boleh masing-masing try. Dapat tak jawapan? Okay, so minus tak dapat kan? What the value that Kensington gives the answer is 192, right? Still not satisfied, right? Not equal to 144. Yeah, I get 192 according to what Kensington said just now. Okay. Okay. So, tak apa. It's okay. So, nanti saya double check balik soalan ini. Okay, tapi ideanya macam itulah, so awak boleh faham kan. So, ideanya kita nak tunjukkan bahawa kita mesti dapat expression seperti berikut. Okay,
Sorry kat sini tadi. Okay, kita akan dapat Z greater than or equal to. Sorry Monfei. Saya guna equation yang atas punya. Lepas substitute dapat answer. Dapat 144. Ya, Ganti dekat mana? Expression yang ni ke? expression yang bukan ni atas. Yang warna hijau. Yang last punya. Yang highlight dengan warna kuning punya. Oh, okay. Yep. So, yang ni ke? Yep. Okay. So yang ni tak dapat kalau ganti dekat sini U1, U2 dan U3. So of course yang ni yang tadilah. So 3x1 plus 2x2 minus x3. Okay, equal to 60, 84 dan juga 72. So kalau you ganti dekat sini U1, U2 dan U3, so you akan dapat dalam bentuk x1, x2. Macam tu ke? Lepas substitution semua tu yang highlight dengan warna kuning punya saya dapat memang Tak dapat. 10x1 plus 4x2 lepas substitution. Oh, okay. So saya rasa macam ni. So okay, so since kita nak find U1, U2 dan U3, so kita kena wakilkan, kita kena set. Okay, so assume ataupun let. Okay, so U1 equal to alpha sebagai contoh, dan kita boleh find U2 dan U3. Okay, so for any value alpha, so kita akan dapat dia still satisfies kita punya inequality yang ni lah. Okay, so maksudnya yang paling minimum of course yang ni, so Z star 144. Okay, so any value yang dekat sini, so of course kita akan dapat greater than 144. So maksudnya kita kena find the best value for alpha ni lah. So the best value of alpha ni kita akan dapat combination yang U1, U2 dan U3. Okay, yang paling minimum adalah 144. Okay, so tak apa, saya check dulu dan kemudian Ken Seng mungkin boleh share juga jawapan tu. Okay ke? Yang lain macam mana? Okay, so based on graph ni memang kita dah dapat tunjukkan lah 144, cuma mathematically based on dual concept tadi. So kita start dekat situ. Okay, so saya check dulu, nanti saya akan share, nanti saya akan upload dekat e-learn. Okay? Okay ke? Okay. Okay, Ken Sang, Munfei dan yang lain-lain. So boleh cuba buat. So idenya adalah awak boleh faham based on konsep itu kita boleh prove inequality untuk untuk prove the optimal solution adalah seperti yang diberikan. Okay, so saya harap boleh bezakan feasible solution dan juga optimal solution. Okay, so mungkin kita take 5. So sikit je lagi ni, saya just nak bincang berkaitan dengan so slack complementary slackness. Okay, so subtopik terakhir dalam kita punya chapter 1. Dan so boleh take 5 lah. Okay, sementara tu saya just cerita sedikit. So later on kita akan, so saya akan sediakan video lah kot. Sebelum tu boleh saya tanya ke, tahun 1 ataupun sekarang awak ada belajar SAS tak? Ada. Year 2 tak ada, tapi year 1 ada. Year 1 ada? Yang tu awak ada guna apa? SAS on demand? Kita have download the SAS app dalam laptop kita, tapi tak sure sudah expire ke tidak.
sudah memang expired. Expired, tak boleh guna lah. Tapi kita pun masih boleh akses SaaS on demand. Okay, so on demand memang dia on cloud kan. So yang software yang awak download tu, yang tu download macam mana? Download sendiri ataupun awak tak pernah datang UMT lagi kan sebelum ni? Yang itu adalah demo, dia bagi satu link kita download. Dan kita ikut itu prosedur untuk update itu license. Masih itulah. Okay. So nanti saya tanya Cik Fairuz kalau boleh renew license tu kemudian kita boleh guna lah. Kalau on demand nanti saya check sama ada kita boleh ke tak soft ataupun dia punya function tu boleh tak guna untuk case linear programming ini. Okay, so kalau tak alternatifnya kita akan demo guna Excel lah kot, Excel ke apa ke untuk group project nanti dan juga untuk sikit praktikal lah berkaitan dengan linear programming. Dan ada banyak lagi lah lain-lain software yang kita boleh solve linear programming ini. Dia macam calculator kan, so kita boleh solve, plug in value dan kita akan dapat the final solution. Okay, so yang tu kita akan tengok nanti saya akan tanya Encik Fairuz macam mana kalau boleh renew license. Kalau on demand, kalau dia ada function yang sesuai, kita boleh guna, kita boleh proceed dengan SAS. Kalau tak, kita proceed dengan Excel lah. Okay. So boleh, so saya bagi masa 5 minit untuk take 5 sekejap, kemudian kita sambung sikit je lagi kaitan dengan so dual dan juga optimality condition.
Okay, boleh kita sambung Okay, okay, so dalam buku teks awak boleh go through. Okay, yang kita bincang tadi 2.4 refer kepada okay, so primal. Okay, 2.2 merujuk kepada primal linear programming problem, dan 2.7 dekat sini refer kepada dia punya dual. Okay, so just check dari segi notation. Okay, so standard dual linear programming problem. Okay, so penting juga untuk kita tahu dekat sini. Okay, so duality, konsep dual kita boleh bahagikan kepada dua. Okay, yang pertamanya theorem 2.1, weak duality theorem. Okay, dan yang kedua adalah strong duality theorem. Okay, so duality concept can be divided to weak duality theorem and strong duality theorem. Okay, so just basic idea. So weak duality theorem can be explained as the following. So let X be any feasible solution to the primal linear programming problem, and Y be any feasible solution to the dual linear programming problem. Okay, so yang ni nanti awak check. Okay, so bila awak baca, so basically saya akan guna Y ataupun U lah untuk refer kepada dual. Okay, dalam contoh tadi kita tengok U kan. Okay, dalam buku teks dia refer kepada, dia guna notation Y lah. Okay, so yang tu supaya awak tak confuse. U atau Y saya refer kepada duality value. Okay, so weak duality theorem can be given as the following expression. Okay, so this expression just C transpose X greater than or equal to B transpose Y. Okay, so C transpose X kita tahu objective function untuk primal, and B transpose Y refer to objective function untuk dual. Okay, so if we have inequality C transpose X greater than or equal to B transpose Y, okay, so kita boleh tulis juga sebagai C transpose X minus B transpose Y greater than or equal to 0. Okay, seperti berikut. Okay, so ideanya okay, so C transpose X minus Y transpose B is often called as duality gap. Okay, so duality gap ni maksudnya yang tadilah yang saya dah explain ni, kita dah tengok sebelum ni. Okay, so the final solution, the optimal solution ataupun kita katakan Z lah. Okay, so Z equal to is 100 sebagai contoh. So dual, okay, so Y equal to 120. Okay, ataupun sebaliknya. Okay, dan untuk case primal dan dual yang final solution tak sama, kita katakan dia sebagai weak duality theorem. Okay, so Z greater than Y. Okay, ataupun Z minus Y greater than 0. Okay, so itu saja konsep duality. So weak duality theorem apabila the final solution for primal not equal to the final solution of dual. Okay, then kita ada gap. Okay, so kita dah bincang lah sebelum ni. So primal from the perspective of seller and dual from the perspective of buyer. Kan, so apabila ada duality gap, so maksudnya ada perbezaan harga, so itu bukan harga yang optimum. Okay, so kita boleh tengok daripada weak duality theorem. Okay, so for the final solution not equal, okay, kita ada corollary. Okay, if the primal
linear programming problem is unbounded, then kita boleh katakan dua linear programming problem infeasible. Okay, so just important point to note lah. Okay, so if dual linear programming problem unbounded, then primal linear programming problem must be infeasible. Okay, dan yang ketiga, corollary 2.3, if X is feasible for the linear programming problem and Y is feasible for dual linear programming problem, then kita katakan sebagai C transpose X equal to B transpose Y, okay, sebagai optimal, okay, optimal solution yang juga dikenali sebagai strong duality theorem dekat sini. Okay, so maksudnya konsep duality dia ada dua lah tadi. Okay, so strong duality apabila C transpose X equal to B transpose Y, mana merujuk kepada optimal solution, dan weak duality theorem C transpose X not equal to B transpose Y, dan kita ada gap. Okay, kita katakan itu sebagai solution yang not optimal. Okay, so itu konsep duality. So kita ada weak duality dan juga strong duality. Okay, so based on konsep duality ni juga, so kita boleh tengok kepada konsep slack variable untuk kita tentukan optimality sesuatu function. Okay, sebagai contoh, okay, so based on apa yang kita bincang tadi, okay, kita nak tengok kepada optimality condition. Okay, cuba perhatikan. So optimality condition adalah relationship between solutions of primal and dual linear programming problem. Okay, so optimal solution based on the relationship between solutions of primal and dual linear programming problem. Okay, then kita ada konsep complementary slackness. Okay, so yang ni just addition daripada apa yang kita bincang. Okay, sebagai contoh ataupun kita tengok pada theorem yang diberikan. So let X be feasible solution to the primal. Okay, so vector X solution to the primal, dan U ataupun Y, okay, dalam notation dalam buku teks, let U be feasible solution to the dual. Okay, so feasible solution untuk Z dan juga okay, feasible solution untuk dual. Okay, so feasible solution untuk primal. Okay, dan juga feasible solution untuk dual. Okay. Then X is primal optimal and U is dual optimal if and only if, okay, apabila okay, so select variables dan juga variables in dual equal to 0 and okay, so plus variables times variables in primal equal to 0. Okay, so kita akan tengok. So based on primal dan dual, okay, so kita tahu primal, kita ada solution untuk primal. Okay, so feasible primal. So Y refer kepada feasible dual. Okay, so bila kata feasible, di dalamnya ada optimal solution lah. Okay, so kita tengok dalam konsep duality tadi, so dia ada strong dan juga dia ada weak. Okay, untuk case feasible, primal dan dual, mungkin kita akan dapat jawapan yang berbeza. Okay, so kita akan dapat jawapan yang exactly sama apabila optimal primal equal to optimal dual. Okay, so daripada konsep tersebut, so kita boleh come up with theorem 2.3 dekat sini. Okay, so X adalah optimal dan U adalah optimal apabila dia memenuhi 1 dan 2 dekat sini. Okay, 1 just select variables. Okay, so times dengan variables in dual equal to 0. Okay, so select variables. Okay, so times dengan variables in dual dan juga surplus variables. Okay, so times dengan xj. Okay, so variables in primal equal to 0. So kita cuba tengok X dan U refer kepada optimal if and only if 1 and 2 are satisfied.
Okay, so boleh faham kan? So daripada konsep ini kita akan tengok contoh. Okay, consider the following example. Kita ada primal dan juga kita ada dual. Okay, so case 1 optimal value x1, x2 equal to 5, 2. Okay, so optimal value for x1, x2. Okay, optimal value untuk, bukan optimal value lah, feasible value untuk x1, x2, 5, 2. Dan juga feasible values untuk dual, 0, 10 dan 0. So kita akan dapat solution sebagaimana berikut. Okay, so z equal to 350 untuk primal dan dual y equal to 400. Okay, so this solution kita katakan sebagai feasible solution but not optimal solution. Sebab apa dia feasible solution? Sebab dia ada weak duality theorem dekat situ. So dia not exactly equal. So dia less than. Okay, so z less than y. Okay, so kita ada weak duality dan tak optimal. Case yang pertama. Case yang kedua, z equal to 350. Okay, exactly equal to y. Okay, dan kita ada strong duality. Okay, yang dekat sini kita katakan dia sebagai optimal. Okay, so strong duality, optimal solution. Weak duality, feasible solution. Okay, so kemudian kita boleh tengok kepada konsep complementary slackness. Okay, so consider sebagai contoh dekat sini kita diberi primal. Okay, dan juga kita diberi dual ataupun given primal, so kita find dual. Okay, dan given optimal, okay, so ini given. Okay, so given optimal primal solution, okay, x1, x2, x3, s1, s2, s3 dan z star equal to 280. Okay, so exactly sama dengan optimal untuk dual. Okay, so yang mana U1, U2, U3, E1, E2 dan E3 seperti berikut. Okay, so kita boleh check, okay, based on optimal solution ini, okay, dengan menggunakan theorem 2.3 tadi. So maksudnya select variable. Okay, so select variable di dalam primal times dengan, okay, so U1 dalam dual ataupun kita boleh generaliskan sebagai SI times UI equal to 0. Okay. So SI refer kepada select variable in primal times dengan variable in dual UI. Okay, so equal to 0 mesti dipenuhi. Dan juga inner product surplus variable EJ di dalam dual times dengan variable X in primal. Okay, so mesti equal to 0. Okay, so kalau dua inner product ini dipenuhi, dan kita boleh conclude bahawa solutionnya adalah optimal. Okay, so boleh tengoklah dekat sini. So S1, okay, so S1 in primal. Okay, so S1 in primal 24 dekat sini 24 times dengan U1. Okay, so kita akan dapat 0. Okay, so S2 in primal equal to 0 times dengan U2 in dual. So kita akan dapat 0 times 10 equal to 0. Okay, dan seterusnya lah. Begitu juga untuk EJ times dengan XJ. Okay, so E1 equal to 0 times dengan X1. Okay, so 0 times dengan 2, so kita akan dapat 0 dan seterusnya. Okay, so optimality condition is satisfied apabila inner product ini dipenuhi. Okay, dan kita boleh conclude optimality condition is satisfied dan vector X dan vector U are optimal. So of course daripada sini pun kita boleh tahu kan optimal sebab dia punya solution exactly sama. So Z equal to Y. Okay ke? Boleh follow ke?
Ada apa soalan berkaitan dengan konsep complementary slackness ini? Anyone? Ada question? Ada apa soalan? So far, no. Okay, Munfir boleh faham kan? Boleh dapat sikit teori lah, tapi kena review balik video. So, Okay. what's Yang lain macam mana? So, okay, so saya summarize lah daripada yang lain ni pun sama saja. Okay, contoh yang lain ini. Okay, so saya recap sebelum kita tengok contoh yang terakhir ini. So, hari ni kita dah tengok subtopik yang terakhir berkaitan dengan duality. Okay, so konsep duality boleh dibahagikan, can be categorized to weak duality and strong duality. So weak duality as we discussed before. Okay, so weak duality apabila solution for primal not equal to the solution of dual. Then we have gap, duality gap. Okay, so then we have strong duality whenever solution for primal exactly equal to the solution of dual. Okay, so then kita tengok kepada konsep optimality condition ini based on konsep weak and strong duality. Kemudian kita boleh expand kepada konsep optimality condition dalam theorem 2.3, okay, yang mana vector x refer to solution for primal and vector u refer to solution for dual. Okay, we can conclude that vector x in primal is optimal whenever we have solution for z, so for primal exactly equal to solution u for dual. Okay, so x is primal and u is primal, so x is primal optimal and u is dual optimal whenever we have strong duality, okay, ataupun z just equal to y. Okay, so salah satu cara kita nak check adalah based on theorem 2.3 ini adalah based on complementary slackness. So maksudnya kita times slack variables in primal, okay, with variable u in dual. Okay, so refer kepada expression 1 ini. Itu yang pertama. Ataupun kita katakan sebagai cross multiply. Slack variables in primal times ui, variables in dual. Okay, dan yang kedua, surplus variables in dual times xj, variables in primal. Okay, so kalau inner product ini equal to 0, dan kita boleh conclude bahawa solution yang kita dapat primal dan dual adalah exactly sama dan optimal. Okay, so conclusion sebagaimana berikutlah. So optimal if and only if 1 and 2 are satisfied. Okay, dan kita dah tengok dekat sini untuk case 1, okay, so ada duality gap, so of course kita tak akan dapat memenuhi theorem 2.3 tadi. Tapi untuk case 2, okay, untuk strong duality, so kita boleh test bahawa complementary slackness is fulfilled for the case 2. Okay, kemudian tadi kita dah tengok contoh. Okay, so ni example. Okay, dalam example ini, okay, so given primal and dual, okay, dan juga given solution for primal and then solution for dual. Okay, so yang ni sepatutnya, okay, so boleh ignore yang ni. So yang ni yang kita nak check sama ada dia equal ataupun tak. Okay, so based on linear programming untuk primal dan juga untuk dual, then given optimal solution,
So kita boleh tentukan Z equal to Y or not. Okay. So kita boleh tentukan based on complementary slackness theorem 2.3 tadi. Okay. Okay, so awak boleh tengoklah, awak boleh test yang ni. Okay, so mungkin kita boleh discuss. Test. Boleh dengar ke? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Tadi terputus saya pun tak perasan tadi. Mute macam. Okay, so okay, tak apa. So kita sambung sikit lagi So nanti awak boleh check nota ini. Okay, so seperti yang saya explain tadi. Okay, so based on so mungkin perkataan optimal ini mengelirukan. Okay, so just assume kita ada solution untuk primal dan juga solution untuk dual. Dan based on theorem 2.3 tadi, kita boleh check. Okay, so kita boleh check sama ada Z equal to Y ataupun tak. Okay, so maksudnya just assume yang ni tak ada. Okay. Excuse me, Doktor ada share screen ke? Oh tak ada share ke? Tak ada lagi. Ada, tadi ada. Share. Okay ke? Okay, dah ada dah. Okay, so sikit lagi 5 minit lagi mungkin kita boleh habiskan. Okay, so awak boleh tengok dalam nota ini. So awak boleh test lah based on kita punya theorem 2.3 tadi. So kita boleh check sama ada primal dan dual ini. Okay, kita boleh check primal dan dual ini adalah optimal ataupun tak. Okay, so optimality of course based on Z equal to Y lah. Maksudnya primal solution mesti equal to dual solution. So in this example, just assume that kita diberi primal, okay, linear programming primal, so ada objective function, ada constraint, dan juga diberi dual, dan diberi primal solution dan juga dual solution. Okay, so solution mungkin boleh jadi feasible solution. Okay, so kita nak check feasible solution ini adalah optimal ataupun tak. Okay, so kita boleh test melalui inner product. Okay, seperti yang saya tulis kat sini lah. Kita boleh check theorem 2.3 for optimality condition by inner product. Okay, so inner product maksudnya, okay, so select variables S ini dalam primal times dengan, okay, so variables in dual. Okay, so U adalah variables in dual dan SI refer kepada select variables in primal. Okay, so kita cross product. Dan yang kedua, excess ataupun surplus dalam dual.
kita times dengan x. Okay, so variable in primal. Okay, so kedua-duanya mesti equal to 0. Dan nak boleh tengok lah. So given this information, okay, yang dalam box ini, okay, so given this information, dan kita boleh check. So of course, kalau tengok balik, S1, okay, dalam primal, so S1, 24, okay, so times dengan U1, okay, U1 equal to 0, dan kita akan dapat, okay, so kita akan dapat 0, okay, kita akan dapat 0 dekat sini, so dia memenuhi, dan seterusnya awak boleh check one by one. So S2 equal to 0 times dengan U2, okay, so 10, okay, 0 times 10 equal to 0, dan S3 times dengan U3, S3 0 times U3 10, so kita akan dapat 0. Okay, so selesai itu, dan seterusnya E1 equal to 0 times dengan X1, okay, so 0 times 2 kita akan dapat 0, dan seterusnya lah E2 times X2, E3 times X3. Okay, so since kita dapat inner product S times U dan juga E times X equal to 0, okay, kita katakan optimality condition is satisfied, dan vector X dan vector Y adalah optimal. Okay, dan the same concept kita boleh tengok dekat sini sebagai contoh yang lain. Okay, using complementary slackness ataupun theorem 2.3 tadi, okay, kita nak find optimal solution to the primal if we know the optimal solution to the dual. Okay, so sekarang ni kita nak find optimal solution untuk primal, okay, unknown, apabila diberi optimal solution untuk dual. Okay, so based on linear programming problem untuk primal seperti berikut, okay, dan diberi solution untuk dual, okay, dan kita nak find, okay, so optimal solution untuk primal. Okay, so based on konsep tadi, so kita boleh check lah. Okay, so based on SI times UI, EJ times XJ. Okay, so since SI times UI mesti equal to 0. So kalau awak perhatikan dekat sini, okay, kita nak find S1 untuk primal. Okay, kita tengok U1 dalam 2. Okay, so since U1 equal to 0, then S1 mesti greater than or equal to 0. Okay, so begitu juga untuk S2. S2 kita tak tahu, unknown. Tapi U2 equal to 10. Okay, automatically dekat sini, untuk persamaan ini dipenuhi, so S2 mesti exactly equal to 0. Okay, begitu juga untuk U3. So since U3 equal to 10, okay, then S3 equal to 0. Okay, so dan seterusnya lah untuk E1 equal to 0 dan X1 mesti either equal to 0 ataupun greater than 0 untuk persamaan ini dipenuhi. Okay, dan seterusnya E2 equal to 5 dan X2 mesti equal to 0. E3 equal to 0 dan X3 can be greater than or equal to 1, can be greater than or equal to 0. Either 0 or 10, either 0 or greater than 0 in order to this expression dipenuhi. Okay, then we know that if, okay, ini explanation yang atas tadi lah. We know that if EU equal to 5, non-zero, then automatically X2 mesti equal to 0 in order to satisfy this expression. In a similar way, so we can have S2 equal to 0, S3 equal to 0, okay. If X2 equal to S2 equal to S3 equal to 0, okay. Dan based on apa yang kita dapat tadi dekat sini, okay, dan kita boleh gantikan di dalam expression standard form primal yang diberikan tadi. Okay, so maksudnya kita tahu tadi X2 adalah equal to 0, dan kita gantilah, kita boleh cancel out lah yang ni. Kita cancel out. Okay, so sebagai contoh constraint 1, so kita cancel out X2 sebab X2 equal to 0.
Okay, 0 times 6 equal to 0 dan kita akan dapat 8x1 plus x3 plus s1 equal to 48. Okay, dan seterusnya. Okay, so yang ni x2 equal to 0. Okay, dan juga kita dapat tadi s2 equal to 0 dan juga s3 equal to 0. Okay, so kita just masukkan di dalam standard form dan kita akan dapat okay, so expression seperti berikutlah. Kemudian kita boleh solve untuk cari okay, so what is the value for x3? Okay, persamaan serentak ke apakah? So kita boleh cari x3, x1 dan juga s1 dan kita boleh dapat okay, so solution, optimal solution for primal. Okay, seperti berikut. Bolehkah? Okay, so kalau tak ada apa-apa kita stop sampai sini dan saya wrap up chapter 1 inilah. Okay, so nanti saya akan sediakan satu video untuk application. Okay, macam mana kita nak guna Excel ataupun nak guna SAS untuk kita formulate the given linear programming problem. Okay, so saya rasa sampai sini saja. So kita jumpa pada minggu depan. Dan jangan lupa nanti saya akan remind balik quiz untuk quiz 1 saya akan buat pada hari Khamis ini sehingga hari Sabtu. Okay? Okay, thank you semua. Thank you, Dr.